Hello everyone, welcome to Sanmargaha classes. Question number 10 from the boy who asked for more. The briefcase was stolen at the station. Okay, at the station. The briefcase was stolen at the station. Briefcase ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have to frame the question for this. How the question should be framed to get the answer at the station. It is underlined. At the station ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋ ತರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ options are option A, when was the briefcase stolen? Option B, where was the briefcase stolen? Option C, why was the briefcase stolen? And option D, how was the briefcase stolen? Okay, so questioning frames, question ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನೇನನ್ನ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? when, who, where, why, how, what ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಏನು, ವೆನ್ ಎಲ್ಲಿ, ಹೂ ಯಾರು, ವೇರ್ ಯಾವಾಗ, ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ವೈ ಯಾಕೆ, ಹೌ ಹೇಗೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ. ನಾವು the question is here, when was the briefcase stolen? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೋಲ್ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ? have they given any time here, on this day, on that day, or in which year? No, isn't it? You have to get the answer simply at the station. So option A is not the correct answer. Option B, where was the briefcase stolen? ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಯ್ತು briefcase? ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? So this is the right answer. So why option C and D are not the correct answer? Why was the briefcase stolen? ಯಾಕೆ briefcase stolen ಆಯ್ತು? He was not careful ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. So here at the station ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. How was the briefcase stolen? ಹೇಗೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಲ್ವಾ? So the thief ran away by carrying briefcase ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is not the correct answer. So correct answer is option B. Where was the briefcase stolen? It was stolen at the station. Okay, thank you.